be your guiding stars and take you where you want to go. Whoa. I am Divya Chipara from grade 5, standing here to recite a poem. The title of the poem is Let's Imagine that there is no poverty. Imagine there is no poverty and everyone has their own liberty. We stand hand in hand and all together we stand. I believe that we all are one. We have overcome our fears and won. Why not make a solution for this poor one? Give them food and clothes in turns. Let's take an initiative and be creative. Donate to charity and shall be our first priority. Struggle for stomach is their goal, no matter the weather, hot or cold. Lucky are the people in this world who have their own household. The world is filled with many jobs of people in white collar. Poor people are the ones who struggle to save a dollar. Let's give some blessings. Do this poor ones some favors, at least to the children, for them to be free from child labor. Thank you and have a nice day ahead. नमस्कार, मेरा नाम चार्टी है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। टूट गई दीवारें, अब सब दिखता है। गरीबी की आंखें देखो, हर कोई कहानी लिखता है। कल तक सब पढ़ते थे, अब सब सामने दिखता है। जब एक आम इंसान जब तड़प कर भूख से पड़ता है, ना राशन बचा रसोई में, पर कौन ये दर्द समझता है? वक्त क्या मरहम लगाएगा, दिल ना किसी का बिगड़ता है। किसी के पास है इतना कि वो खाने को बर्बाद कर रहा, कोई है इतना गरीब कि एक रोटी को तलाश रहा। गरीबी 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 इंसान के सर पर कलम पड़ी, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की दुख की धन्यवाद। নমস্কাৰ, মোৰ নাম অভিশান্ত শৰ্মা। আজি মই এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিব ওলাইছোঁ। কবিতাটোৰ নাম হ'ল দৰিদ্ৰতা। কি নাই আজি, সকলোৰেতো আছে, তেতিয়াও কিয় হাহাকাৰ? এমুঠি অন্নৰ, এটুকুৰা কাপোৰৰ, দূৰৰ পৰাই হাঁহে ধেনুচালি কৰি দৰিদ্ৰ বুলি। সঁচাকৈ কোঙা কৰিলে দৰিদ্ৰতাই আমাৰ জীৱনটো বাটৰ কাষত ভিক্ষাৰীৰ দৰে পাত্ৰলৈ বহি পাম কি? কাৰোবাৰ কৰ্কথনা, গোটা কথা, পিছে সৰি নপৰে কেতিয়াও এটকা দুটকা কাৰোবাৰ জেপৰ পৰা। ধন্যবাদ।